हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गईं, आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कई मुमालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के खतरे का सामना है, लेकिन आप देखें वहीं सेहूनी मैगजीन फखरिया कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। इसीलिए सेहूनी मैगजीन फखरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उनके कंट्रोल में है। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को सेहूनी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है। इसकी तफसीलात भी बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसका हुक्मरान फिरौन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी समझूंगी कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया। इनका मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे उन्हें वजारतों में तब्दील करके उसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा और इस हुकूमत की भागदौड़ यहूदी नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हेकले सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। मौजूदा दौर में आ जाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि एक आलमी हुकूमत बननी चाहिए। ये सब उसी आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो उसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करे। लिबर्टी का मतलब है आजादी। यहाँ आजादी से मुराद दुनिया को जो आजादी हासिल है उसका कंट्रोल उस खुफिया हाथ के पास है जो इकोनॉमिस्ट ने बतौर अलामत अपने कवर फोटो पर नुमाया किया है। ये वो खुफिया हाथ है जो पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को चलाता है। आप इस हाथ को सेहूनियों के 13 खुफिया खानदान समझें जो पूरी दुनिया की मईशत, ज़रात, मीडिया, हुकूमत, अलगर्ज हर चीज की बागडोर संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम इदारे इनके फंड से चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खर्चा पानी यही देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों के सरबराहान इनके अपने लोग और यहूदी नस्ल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को आप इनके घर की लौंडी समझे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के ही इदारे हैं। आज ये 13 यहूदी खानदान अपने मसीहा के इंतजार में हैं, जिसके बारे में हाल ही में इसराइली यहूदी रबी और यहाँ तक के इसराइली सरकारी वज़रा भी ऐलान कर चुके हैं कि मसीहा इसी साल आ रहा है। एक ने यह भी कह दिया कि वो मसीहा से मुलाकात भी कर चुका है और बताया कि मसीहा इसी साल किसी भी वक्त आ जाएगा। यानी ये लोग जानते हैं कि मसीहा कौन है, लेकिन इसका फिलहाल ऐलान नहीं कर रहे। नंबर 4, वायरस। यानी कि कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया वायरस के खौफ से कांप रही है, तो ये लोग कौन हैं जो कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। गोया हम यूं कह सकते हैं कि वायरस के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रखा है। इसराइली वज़ीर दिफा खुद कहते हैं कि हमें वायरस से कोई परेशानी नहीं। इसकी वीडियो पिछली पोस्ट में शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना मुतासर कर लेगा तो फिर अज खुद खत्म हो जाएगा। यानी वो पहले से जानते हैं कि इतने फीसद आबादी मुतासर होगी, लेकिन साथ ही किसी किस्म की उन्हें परेशानी भी नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए बिल्कुल मुतमईन हैं। इसीलिए न लॉकडाउन करते हैं, ना ही इन्हें कोई परेशानी है, बल्कि ऐलानिया कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। नंबर 5, द एयर विदाउट विंटर। इसको अगर डीकोड करें तो इसका मतलब होगा कि इस साल दुनिया को मौसमी सरमा घरों में कैद रहकर गुजारनी पड़ सकती है। याद रहे इस वक्त साल का चौथा महीना अप्रैल चल रहा है, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस साल मौसमी सरमा नहीं होगा। यानी दुनिया मौसमी सरमा के मजे इस साल नहीं ले सकेगा। यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगी कि कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कंटेजन में भी एक डायलॉग बिल्कुल ऐसा ही सुनने को मिलता है। एक लड़की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर उकताते हुए कहती है कि इस साल मेरा मौसमी सरमा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मुझे घर में कैद रहकर गुजारना होगा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, कंटेजन फिल्म और मौजूदा सूरत हाल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हालात बिल्कुल इस फिल्म जैसे ही चलते हैं तो फिर आपको वक्त से पहले होशियार रहकर तैयारी करनी होगी। अगर लॉकडाउन मजीद चंद माह चलता है तो हर मुल्क के पास खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी, डाके पड़ना शुरू हो जाएंगे। इस दफा लोग पैसे नहीं बल्कि रोटी और राशन छीनने के लिए एक दूसरे पर बंदूक चलाएंगे। इस फिल्म में बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। कुछ और अवामिल भी हैं जिन्हें अभी तक इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने नुमाया नहीं किया, शायद अगले महीने के शुमारे में जाहिर कर दें। मैं आपको पहले ही आगाह कर देती हूँ। पहला प्रोजेक्ट 5G है। सबसे पहले 5G इंस्टॉलेशन है जो लॉकडाउन के दौरान दुनिया के बेशतर ममालिक में चुपके से की जा रही है। आलमी मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोका गया है। मेटा पर आप
آپ کو 5G کے متعلق کوئی خبر نہیں ملے گی۔ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں 5G انسٹالیشن کا عملہ پھر بھی دن رات پولز پر ٹاورز نصب کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں ٹیلی نار اور زونگ کمپنیوں نے اشتہارات کے ذریعے 5G کی پروموشن شروع کر دی ہے۔ آخر یہ 5G کیا بلا ہے؟ یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل انٹرنیٹ سپیڈ کی تیز ترین رفتار ہے، جو اگر کسی علاقے میں لگا دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو۔ موبائل سے لے کر ٹی وی، فریج، آٹو پارٹس اور گھر کی تمام اشیاء میں نصب چھوٹے خفیہ کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی جاسوسی ممکن ہو جائے گی۔ ملٹری سطح پر یہ کام بہت پہلے ہی دنیا کی بڑی افواج کرتی رہی ہیں، لیکن عوامی سطح پر اسے لانے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان بھی ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاعیں انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنلز میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکرو اوون میں پڑا ہوا ہے۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گا، لیکن خفیہ ہاتھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ انسانوں کے دماغ پر کیا بیتتی ہے۔ انہیں صرف پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑتا ہے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا پروجیکٹ نینو چپ بذریعہ ویکسین۔ حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے 5G اور نینو چپ سے۔ دیکھیں، 5G کے ٹاورز بظاہر تو آپ کو انٹرنیٹ کی تیز سپیڈ دینے کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا کسی خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا۔ وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکانومسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھے گا۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے، اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی، اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی جو انسان کو دوربین سے ہی نظر آ سکتی ہے۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کنٹیجن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائیں گے جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی، اور اسی کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ چونکہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا دجال کی دنیا بننے جا رہی ہے؟ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوگا وہی اس سے بچ پائے گا، اور دجال کے فتنے سے صرف وہی بچیں گے جو مومنین ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے بطور مسلمان یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے پیغام پر پوری طرح عمل پیرا ہوں، اور دنیا میں ہونے والی دجالی سازشوں کا مقابلہ اپنے ایمان اور شعور کے ذریعے کریں۔ ہمیں ایک ایسا نظام ترتیب دینا ہوگا جو ان صہیونی اور دجالی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآنی شعور، سیرت طیبہ اور طاقت ایمانی کی ضرورت ہے۔